إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. كل واحد منا يرغب في التغيير أو في تغيير سلوكه. Chacun de nous espère un changement. Espère un changement sur l'état comportemental. D'où ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'état d'une personne, comment elle va varier. كيفاش يتبدل الإنسان من حال إلى حال. كيف يكون الإنسان من حال إلى حال. وكل الدراسات, toutes les études, أوصلت إلى قناعات, c'est-à-dire à des convictions. Toutes les études menées dans ce sens-là, ils ont été aboutis sur des convictions بنتائج التغيير, c'est-à-dire avec le changement, avec l'état de la résultante du changement. D'où l'importance justement de pouvoir changer. Maintenant, on doit changer, ou on a compris qu'il faut changer. Que faut-il faire? Parce que tous, quand on voit à la télé ou quand on arrive à juger, on arrive à parler. اللسان هذا خفيف, يهدر بزاف ويتيري fort. Donc le lisan hada, quand il commence à tirer, il commence à dire on voit tout le monde qui n'est pas bien, mais nous on est bien. Tout le monde doit changer, le gouvernement doit changer, la manière de penser doit changer. Et c'est louable. Mais jamais on se pose la question, moi, pour que je puisse changer, que faut-il faire? باش يكون التغيير الجماعي لابد من تغيير ذاتي داخلي. وباش يكون هذا التغيير, pour que ce changement-là puisse partir sur un nouveau départ, il faut une nouvelle compréhension. لازم من فهم سليم. هذه سلامة الفهم كيف تأتي؟ إذا الحب الإنسان ما حبش يتغير, كيفاش يجي التغيير من عنده؟ L'homme, bien sûr, à la maison, des conflits à la maison, il dit à sa femme, il faudrait que tu changes. La femme aussi doit dire à l'homme, mais toi aussi, il faut que tu changes. Certainement un des deux qui a raison, ou les deux qui ont raison, parce que les deux n'ont pas changé. Mais dans ce changement-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on impute? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette dedans, dans ce changement-là? نشانجيو باش نشانجيو. تبدل اللوطو باش تبدل اللوطو. Non, نبدل اللوطو parce que Hadé est fatigué. C'est pour ça que je change un autre véhicule. نبدل l'auto parce qu'elle consomme beaucoup, donc il me faut une voiture qui essaye de consommer moins que celle-là. J'ai compris pourquoi je dois changer de voiture, mais pour soi-même. Sur l'état comportemental, l'attitude, ce qu'on appelle l'attitude comportementale. كيف الإنسان يأتي إلى بيت الله هو نيته باش جاي يصلي. D'accord? وجا بيت الله وصلى ركعتين, il commence à faire des critiques. Ne fais pas de la critique. Critique toi-même, ce qu'on appelle l'autocritique avec soi-même. Dis dans la première rak'at, tu as pensé à qui? Dis dans la deuxième rak'at, tu as pensé à qui en faisant le dua? Wallah, je ne sais pas. Et ben voilà, tu vois, le changement commence à partir de là. Le changement commence à partir de là. C'est quand tu as un mode organisationnel où الإنسان يعرف يبرمج. الركعة الأولى لبا واللما اللي ماتوا, ça fait des années. Donc je leur fais le dua في الركعة الأولى. Je sais que je suis dans الركعة الأولى. الركعة الثانية c'est pour mes enfants. الركعة الثالثة voilà, c'est comme ça qu'on arrive à structurer notre salat. Tout à l'heure je parlais d'un embellissement dans la prière. تزين الصلاة. تبهي الصلاة تاعك, يعود حب ملاقاة الله. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose que tu vas vivre. Ça va durer 3-4 minutes, et après, une fois que l'imam dit salam alaykum تخرج من الصلاة, j'étais tellement bien que je voulais même pas. Et c'est pour ça que tu vois l'imam qui يكون ساجد لتحت يطول بزاف هذا. Alors يطول بزاف, on n'est pas d'accord avec lui. واحد يقرأ إذا جاء نصر الله, on n'est pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est toi peut-être qu'il faut que tu changes, c'est pas eux qu'il faut qu'ils changent. Peut-être le problème est là, en toi. Mais comme tu ne veux pas l'identifier, comme tu ne veux pas t'auto-diagnostiquer toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Mais c'est les autres qui ne sont pas bien. ودي عندنا واحد الصفة في المسلمين
والإسلام بريء منها. عندنا واحد الصفة مانا une facilité de pouvoir juger les gens, mais un truc de ouf frère, un truc de ouf, on juge direct. يستناوك غير كي تغلط، انت تغلط منا ويقفولك، اسمو غلطتو كيفاش غلط وعلاش غلط وشكون انت باش تغلط. وي انا بنو ادم، مو جو سوي ان اتر هيومان. الله قال لي انت ضعيف، الله ما دي توا تو es faible. الله قال لي هكذا، قال لي انت ضعيف. Donc j'ai le droit quand même de fauter ou pas? Ah oui, j'ai le droit. Oui, mais toi tu es imam, il faut pas que tu fautes. Si, il faut que je faute. Eh oui, il faut que je faute. انا لست بنبي، لازم نغلط. ونعم الرجل الذي يأتي بكتاب وبسنة ويوري لي عيوبي أني قد أخطأت حسب الكتاب وحسب السنة فأقبل ما بين عينيه، لأنه رجل يحب الله فأحبه الله فأرسله لي أو إليك أو إلى آخر. هنا كيفية التقبل، كي نتقبل quand j'arrive à accepter la critique. D'accord? Quand j'arrive à accepter cette critique, c'est entre deux personnes, hein? C'est pas une critique. Quand j'arrive à l'accepter, c'est un changement. Avant, je n'acceptais pas. Dès que tu me parles, moi, j'ai même pas envie de t'écouter. Ah, c'est bon, vas-y. Vous trouvez beaucoup de gens, quand vous venez leur parler, ils disent non, j'ai pas envie de t'écouter. Il est dans une zone, ce qu'on appelle la zone de confort. Et quand on est dans une zone de confort, ما تخرجوناش منها. لا خصك تخرج با. أنا نتكلم لك على ثلث الليل، ثلث الأخير من الليل، خصك تقوم. تحب الله وتحب الرسول لازم تقوم، ولو ركعتين اثنتين في جوف الليل. محبة وصدقا لوفاء الله الواحد الأحد. لأني أحب الله. نوضع 3 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح ونصلي ركعتين، غير 2 ونعاود نولي نسبح. دا النوم ولا ما داش النوم. لأني أحب الله وجاهدت نفسي، هذا هو الجهاد، جهاد النفس. أقوم في ثلث الأخير من الليل ونصلي وندعي الله عز وجل. C'est ça la force qu'on a envie d'avoir. Oui mais je travaille à 8 heures. Mais non, moi je te parle d'autre chose. أنت تتكلم لي على الدنيا، أنا نتكلم لك على أمور الآخرة. Mais tu peux faire une liaison. لازم دير une liaison entre الدنيا والآخرة. زوج هذه الدنيا بالآخرة. الدنيا هذه مليحة quand elle te fait rentrer au paradis. C'est pas l'inverse. Si c'est pour te rentrer ailleurs, non. Garde-la frérot, c'est bon. نبعيد عليها. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في سورة الرعد. في سورة الرعد آية 11. وش قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يغير بقوم. ربي ما يغيرش un peuple. Dieu ne change pas un peuple si eux-mêmes ne prônent pas le changement. Toi tu n'as pas envie de changer. Comment Allah il va te changer? Comment Allah il va te métamorphoser? Ah lui c'était quelqu'un de bien, aujourd'hui il est quelqu'un de pas bien. Ou quelqu'un de pas bien, aujourd'hui il est devenu quelqu'un de bien. Non. C'est intérieurement que ça doit changer. Il faut faire une vendetta au fond de soi-même pour pouvoir s'éclaircir, avoir une vie plus claire. Parce que notre vie aujourd'hui, elle n'est pas assez claire. Elle est très ambiguë. Je salli, je viens à la mosquée, mais quand il s'agit de business, nisraq. Quand il s'agit de business, je détourne. Quand il s'agit de business, je fais autre chose que je sais qu'Allah Azza wa Jal n'est pas d'accord avec moi. Mais je le fais. Mais je salli, hein. D'accord? Je salli. Ah oui? Donc il y a quelque chose qui va mal là. T'as fait le mana ou là? Il y a quelque chose qui va mal. Ou on a mal compris, ou on n'a pas envie de comprendre. La deuxième est beaucoup plus proche de la vérité. الإنسان des fois يغفل وفي بعض الحين يتغافل. الغفلة المعمدة، الغفلة المقصودة، وهذا لا يصح. يا ودي أنا كنت هكذا ونبيع ونشري ونصلي، بصح أنا طونزون ندير حوايج ما يغضبوا الرحمن. صح معليش. وفي وقتاش الإقلاع؟ On va s'arrêter de tout ça quand? On n'a pas encore pris une décision? Non, on n'a pas pris de décision. Donc tant qu'on n'a pas pris de décision, tant qu'on ne s'y engage pas, et bien tant qu'on n'a pas encore décidé le changement. Le changement mérite d'être pensé, d'être réfléchi. Le changement, c'est crucial dans une vie de كل إنسان. حياة الإنسان تتغير إذا هو حب يغير نفسه. نصلي مانيش نحس بالصلاة. Beaucoup de gens se plaignent. الشيخ كي نصلي والله ما حتى نسمع السلام عليكم ونفيق نموت. J'ai même pas assisté aux 3 rak'at du Maghreb.
par exemple. C'est ce qui m'a été dit récemment. Je n'ai pas ressenti بلي صليت المغرب. عندما الذنوب تتقوى على الإنسان تتغلب على الإنسان تعود ما تشعرش بلذة الواحد الديان. Quand le taux excessif de péché, excessivement lourd, mais c'est un dossier lourd, quand ça devient très très lourd, tu ne peux pas embellir ta prière, tu ne peux pas être présent. Ils sont tellement énormes. Tu penses toujours à ça et à ça et ça. Après tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Et tu t'es levé, tu n'as rien compris. Physiquement, tu es venu. Quand on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, خشوع النفاق, عندما قال خشوع النفاق. قالوا أفيه خشوع النفاق؟ هو خاشع؟ قال نعم. Physiquement, tu es là, frère. Mais l'esprit n'y est pas. العقل غايب, غير الجسم. الجثة واقفة. نتكلموا على الجثة, un cadavre. Un cadavre vivant, ça existe, ça? Ah oui, parce que ce qui est l'intériorité n'y est pas. إنسان ميت وكيفاش مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذاك اللي حي اللي يذكر ربي حي وهذاك اللي ما يذكرش ربي ميت. وي مي لي فيفون كما وي داكور ميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ميت لأنه لا يذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نستطيع أن نغير إنسان. On ne peut pas changer une personne. Tu vis avec une femme, tu veux la changer. Tu ne peux pas la changer d'un clic. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait changé qui? Abdul Muttalib. تبت يدا أبي لهب وتب. كان يغيروا. سي مسكين حاول مع الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات واسم يقول له الله qu'est-ce qu'il lui dit إنك لا تهدي من أحببت. ما تقدرش تقيدهم يمشيوا في الطريق المستقيم يا رسول الله. الرب عز وجل يتكلم مع أغلى وأنقى وأتقى إنسان على وجه الأرض وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربي قال له يا رسول الله شوف الحياة الله سبحانه شوف كيفاش يحب الرسول تاعو واش يقول الله وهذا كومو يبار الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربي يهدي. هو ما حبش يتبدل يا رسول الله كيما تحب تبدلو انت. خليه هو يدير شويه لي فوق وحنا نعاونوه من 7 سماوات نعاونوه. Laisse-lui lui il fait un petit effort, il fait dua, il demande ce qu'il veut. C'est pour ça que j'invite les gens au 3e tiers de la nuit. Quand tu mets ta tête en bas, demande ce que tu veux. Allah il va te la faciliter. Mais tu demandes rien toi, tu te lèves pas. T'es même pas al frère. Comment tu veux demander Allah Azza wa Jal? T'es absent. Et dans cet absentéisme, il y a une amnésie profonde et totale. Puis après tu te dis, mais j'ai donné Allah, ça n'a pas marché. ويولي الإنسان إلى أمور أخرى. تولي مرجعيته، تولي لا ريفيرونس تاعو ماشي كتاب ماشي سنة، أمور أخرى. بالتشعويذ وبالتغربيل إلى آخره. الله ينجينا وينجيكم إن شاء الله. إذا لا يستطيع الإنسان أن يغير إنسان آخر. إنسان ما تقدش تقول له أنت تبدل، أنت راك معوج. كيفاش الراجل يقول لولده سي جو فوا افيك اون كلوب، نعم كون نسيبك بالدخان تشوف كيفاش نبردك، وهو يكمي. اي بروبليم. يقول لولده ما تكذبش، هو كي تليفوني رد عليه يقول له با ما راهش هنا. الو با ما راهش هنا. السلام عليكم. اش ماني نعلم؟ كيسكو جو سي اون تران فير لا؟ كيسكو جو سي اون تران فير؟ هاني نعلم ولدي الحرام. الكذب حرام ولا ماشي حرام؟ 2021 je ne sais pas parce que voilà ولينا خلاص كل شيء تخبل، ولينا ما نعرفوش الحق من الصادق من الكاذب. كي تكون حاجه محرمه ما فيهاش ديسكوسيون، ما نناقشوش. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. لا نفي لا. ربي قال ما تعملش الربا. ربي قال ماشي انا. أضعافا مضاعفة واتقوا الله. من بعد يقول لك اتق الله. سورة آل عمران. تاكل الربا ومن بعد تقول ça va pas. Mais c'est normal que ça va pas. Parce que tu te mets en guerre avec Dieu. Et tu me demandes le changement. Le changement c'est pas comme ça. Le changement, iqla' tout de suite. J'ai le frein à main, j'éteins le moteur, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là je mets un plan d'action. Ce qu'on appelle un PA, un plan d'action. Ou peut-être dans le plan d'action, je commence à m'infliger des choses. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que surtout je ne dois pas faire? Je me donne une certaine ligne conductrice. كيفية التغيير، خاطر كاين التغيير مقصود.
هذا التغيير المقصود باين. وكاين التغيير يفرض علينا. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en français, on appelle le déclic. Ah, j'ai eu le déclic, parce que j'ai perdu mon père, donc je suis attristé, je suis peiné, je suis chagriné, Rani Hazin, Barahmat, et ça m'a fait en moi quelque chose, donc c'est fini, je reviens à Allah. هذا الأمور هذه مفروضة عليك. Tu es obligé, tu es devant une vérité. وبالرغم على هذا كاين الناس اللي sont devant cette vérité-là, on leur impose cette vérité-là, et s'y refusent. ما يحبوهاش. أنا نتكلم على التغيير المقصود, c'est-à-dire celui qui est élaboré, finement pensé. Tout ce qui me manque, je vais devoir le mettre. Qu'est-ce que je fais de bien? Je l'améliore pour qu'il devienne très bien. Qu'est-ce que je fais de mal? Je le recense. Et je le mets d'écho. Je le mets à côté et je regarde. Qu'est-ce que je dois améliorer dedans? Rendre un défaut à une qualité. واحد يقول لك والله غير شفت كنت نعمل الخير وكي شفتهم يعملوا هكذا صايح حتى ما نزيدش نعمل. Là tu perds une de tes qualités qui est faire le khayr, parce que inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah aime les bienfaiteurs. Tu me dis ah t'as vu ils ont fait ça, ou là je ne donnerai plus un centime maintenant. Mais tu as enlevé, tu viens de ôter une qualité. On te demande d'enlever un défaut, c'est pas une qualité qu'on te demande d'enlever. C'est ça la réflexion qu'on demande aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas bien en moi? Avant je disais des grossièretés. Maintenant c'est des grossièretés, c'est des mots édulcorés. C'est-à-dire que au lieu de dire un mot qui va te faire mal, je vais te dire un mot que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire la même chose. La première, tu ne l'as pas acceptée parce que j'ai été virulent et j'ai été choquant. D'accord? La deuxième, j'ai été plus avec de la pédagogie. Et tu l'as accepté. Donc je vais devoir changer la pédagogie avec toi. C'est ça qui est important. Je sais que je ne dois pas tarder parce qu'il y a le match de l'Algérie, donc je vois beaucoup de gens qui sont واش الشيخ هذا مازال ما فهمش روحه ولا كيفاش. راني فاهمكم. بصح نقدر نشدكم حتى للربعه باذن الله. مالا ديروا ربي ونبي في قلبكم وتغيروا من احسن الى احسن. من حسن الى احسن. Il faut qu'on change. الدنيا هذه زايله لو دامت الاخرين ما تلحقناش لينا. لو كان دامت اللي كانوا قبل منا ما تلحقش اللي عندنا كراوها وما خلاص ما لحقنا والو حنا ما صح لنا والو. ما دام لحقت لنا نتوبوا ونستغفروا مولانا سبحانه وتعالى. التغيير الذاتي هذا اللي نتكلم عليه سكون ابل عمليه الاصلاحات les réformes ce qu'on dit aujourd'hui en termes politiques, on politise un petit peu le débat, c'est les réformes gouvernementales, les réformes intérieures, c'est-à-dire une réforme إصلاحات داخلية ذاتية. لازم نتغير. لازم كل لحظة مع الله عز وجل عندما تكون تكبيرة الإحرام je vis ce moment-là. Subhanallah, il n'est pas demandé beaucoup, je vis. Quand je fais une transaction, d'accord, dans un deal ou dans un business, نحط فيها ربي ونبي. علاش كي نكونوا في الأمور هذو ما نحطوش ربي ونبي. نختم بالقول هذاك اللي قال الشركة هلكة. Avant, les gens réfléchissaient à travers. Qu'est-ce qu'il disait? Quand vous vous associez avec deux personnes, vous serez anéantis tôt ou tard. C'est-à-dire, عندما تدير شركة dans un business avec une personne, X avec Y, ils sont dit tiens, on va faire quelque chose. À la barakati, ils commencent à faire quelque chose. Puis ça ne marche pas. D'accord? Ça peut ne pas marcher. Parce qu'il n'y a pas eu une étude de marché, on n'a pas fait les choses, on n'a pas fait un plan d'action, comment on doit faire, comment se réformer, c'est quoi les objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels. On n'a pas fait tout ça. Et Allah, on n'a rien pensé à tout ça. Le moyen, le flou, c'est de Barakallah. Et à dit, un certain moment, ça ne marche plus. Au bout de 3 mois, 4 mois, ça ne marche pas. وبعد يجي واحد من les deux associés X ou Y, il va dire Cheikh, شوف جمعت مع هذا وصا n'a pas marché. يقول لك الشركة هلكة. الرب عز وجل وش يقول؟ إني ثالث الشركاء ما لم يخن واحد الآخر. Je suis le troisième. Quand deux s'associent, X et Y, ils s'associent sur telle et telle chose, je suis le troisième avec eux. Tant que l'un ne trompe pas l'autre, je suis avec eux. Si l'un trompe l'autre, Allah il se retire. Après je te laisse deviner qui vient remplacer.
Puis ça va devenir halka. الله يهلك من آذاونا ويتوب علينا ويتوب عليهم ويغفر لنا ويغفر لهم ويجمعنا في جنة النعيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واحد الآخر قال باره مات ادعوا لي معايا. اللهم ارحم أباك اللهم ارحمه وارحم آباءنا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة واجمعنا وإياهم في جنة النعيم يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم اغثنا يا مغيث. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.